Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Baga Road has started sinking again after another portion of the road in the heart of Baga itself caves in. Goa will get thunderstorms, lightning on 8th, heavy rain on 11th and 12th of October. Maximum minimum temperatures to be around 33 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively. And now for the news in detail. The nightmare is back. The roads in Baga Kalangut have started sinking once again. On Friday, another portion of the road caved in, triggering fear among locals. The road which has sunk is in the heart of Baga and is very busy during peak hours, especially as tourists have already started arriving. This is not the first time such an incident is taking place. Incidents like these have been happening for several years, ever since the laying of Sewerage pipeline. During the first rains of this year, the road along Kalangut Baga beach sunk at 6 different places. Pipelines broke and people were left with no water for a month. Now, another portion of the road has started sinking. Locals have placed a plant here and have kept a log to caution the motorists, but the hole seems to be expanding. Goa 365 had earlier grilled Kalangut MLA Michael Lobo on the issue. He said that he knows why it is happening, but he had no solution. Sameep Narvikar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The compound wall of the Immaculate Conception High School Paroda collapsed due to the incessant rains that lashed the state recently. The school says it has no funds to rebuild the wall and wants the government to rebuild it. Goa was hit by incessant rains 2 days ago, which resulted in the formation of cracks along the protection wall. If the downpour continues, the school building too might get affected. The concerned departments should take this matter seriously and build a retaining wall, demanded the school's office bearers. हांवें केन्नाच इतलो पावस पडूंक ना इतलो पावस पडटा म्हण पाड्डे आमच्या गांवांत आनी भरपूर पावस म्हणजे भरपूर पावस आनी ते दिसाक ही रातीक ती घडणी घडल्या हांगासर आनी कालच्या दिसाक आमी पळयल्यार टोटल डॅमेज जाल्लें आसा आनी अनिलान आनी हेडमिस्ट्रान सांगलां ते भाशेन क्रॅक्स बी आयिल्ले आसात आनी पळोवन आमकां सारको शॉक जाल्लो आसा सो म्हजे my humble appeal to the government and the education minister, please come and inspect and do the needful, please. आमकडे इतलो फंड ना इस्कॉलाकडे आनी इतलो लोकांकडे दिवपाक असले परिस्थितीन जावचे ना सो हंबल रिक्वेस्ट आनीक फावटी म्हणटा हांव म्हणजे कालती मागणी येवन तुमी आमकां आदार करचो हांगा येवन पळयलें जाल्यार टोटली अराउंड 20 मिटर्स तरी तो कॉलेप्स जावन पडला आमची मेन प्रॉब्लेम कितें आहा जेन्ना हो कंपाऊंड वॉल बांदलो तेन्ना तितली पणस ना जावन तो फक्त लॅटरायट स्टोनान बांदलो सो आतां आमकां एक अपील आसा की ती सकल आहा खूब सकल आहा अराउंड 3 मिटर हायट आहा तेका सो 3 मिटर हायटाचेर जी लॅटरायट वॉल आहा ती उरना कशीच सो आमकां आतां इवन आमच्या हे माध्यमांतल्यान आमी एक मेसेज दिवपाक सोदता सरकारा कडेन की हे जे आमचे आहा वो आमकां आमी मुद्दम पावोवपाक सोदता हो आमचो इश्यू सरकारा कडेन जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तांणी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी तांणी पळोवचें जें आमकां हें बांदून दिवपाक जाता जाल्यार कॉलेप्स जावपाचें काल सकाळी जेन्ना आमी इस्कॉला येयले तेन्ना सडनली आमी हे चोयली वॉल कॉलेप्स जाली ती एक्झिस्टींग वॉल आनी आमी चोयन सारकी सरप्रायज जाली आनी पयर सांजे बरो पावस चडलो सो ते कारणान म्हाका दिसता ही वॉल कॉलेप्स जाली पूण आनी एसो पावस चड जाल्यार हे क्रॅक्स बी डेवलप जालो आहाय तेजेर आमकां इस्कॉला मार बसूं जाता म्हणून आमची मातशी पारी आसा Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Paroda. 200 locals from Uge Sange were up in arms over the issue of blasting at a crusher quarry. Locals said that their houses have developed cracks due to the continuous blasting. Locals have demanded that the crusher and the blasting be immediately stopped. There are around 500 houses in the area. After people filed complaints, the mine department Deputy Director reached the site with heavy police force and conducted an inspection of the house and the local temple on Friday. Locals showed him the house's developing cracks. However, he told them he would send report to mines director,
but people are adamant on the demand. They don't want crusher and blasting. The government has now decided to do survey of this land. However, many women oppose the survey, fearing they might lose their land. तुमचा त्रास आहे कोरीचे त्रास आहे किती जाता घरा किती जाता आवाज जाता गरिबाने आम्ही बेश्टी ते पहिले आमका जाते पाहिजे सुट्टांची वंदायना यार येले आमच्या घरा पण सोपा आहे तर येणे आगल्या दाखवली आमच्या घर आमक जाईल घर आमक जायो किती होतलाय नाही ना आमच्या घर घर सोपा आहे फुटल्याची हे पण उगे लोका बाहेर ओडपा झोलायचे बाहेर जाऊन येईल नाही आम्ही याच गावची आदली मरण कावा झाले आणि आता याच गावची आम्ही दुसरी गावात येईल नाही आमच्या गाव आमच्या गाव तुम्ही बंद केलं जा किती आहे तुमका तुम्ही आमच्या माय पाय मरण गेला याच गावात आम्ही दुसऱ्याच्या गावात गेलो नाही आणि आता आमच्या घरी वेचपाची आणि आम्ही राहपा मुलगी बाळ आमच्या घर कोणी मिळून जाई नाही आमच्या घर दाबायचा होलटले आमच्या घर आमच्या घर मेडून आता नाही म्हणतात मुखात या तुटांची जायना आयो सगळी बड्या पाय पडून काबार झाला पायच्या हडल्या नामे असाय आमच्या घर वेच पाकू कोण वेचू याचा दे घर मेस्ता सोडून रात्री ना काय म्हणते सारी आहे निसार कात्री झाली मेस्ताचा मेळा झाला हा दिसार वेगळी कात्री झाली आणि आम्ही माझी मेल्या कथा येत ते पहिले आम्ही दिसार मेची खतरू तर कात्री झाली आमच्या घर मेस्ता ना काय आम्ही दुसऱ्या गावात गेल्या गरीब एक पाकू आम्ही केला मीच पाकू आम्ही याच गावची किती वर्ष कोण नाही येऊ ना आता येईल याच गावची आमच्या आवय बाबू येईन केला आम्ही हे 1 किलोमीटर घर आहे 1 किलोमीटर आणि त्या सांगताय आमच्या घरात काय इफेक्ट ना सांगताय हे आमकां कवऱ्यो आमगे शेताक आणि काजू सगळे त्रास करताय आणि गांवां आमगेले कवऱ्यो नाकाय कितली कोऱ्या टोटल 5 कोऱ्या आहे 5 कवरे आमगे गांवां नाकाय आणि आमकां कोणाकूय नाकाय त्यो कवऱ्यो आता केन्ना चालू जाल्ली आता कवरे आसल्यो बरो तेंप जालो असल्यार पूण आतां आमकां त्रास जाताय ऑब्जेक्शन 5 वर्सां जालीं दीत आहाय तेजे 2012 5 वर्सां माय जाली तेंचे दीत आहाय कोपलेना पूण कोण एक्शन घेवना आणि आता आमी सगळें सारकें हें केलां कोर्टांतल्यान वचपाक केलां सगळ्याक तेका लागून हे सगळें आतां आमी लोकां एक्शन केल्या लोकांक सगळ्यांक सांगलां आमी हे भाशेन सगळें आमगे शेतां भाटां आमकां आहाय तितल्याकूच त्रास जाता ह्यो कवरे आमकां नाकाय. Not only houses but the government pump house has hit due to crusher and blasting. Even a bridge in the area has collapsed due to the blasting. But still government is least bothered, locals alleged. गांव म्हणजे बरो व्हडलो आहा तो हिंदू एक हिंदू गांव आसा हिंगा तो सामको 1 किलोमीटर आहा हिंदू आहा तो न्हू ते इतलो सामको 1 किलोमीटर आहा आनी तांकां चड त्रास जाताय हिंदू आहाय तांकां चड त्रास जाताय आनी आमी मातशी 1 किलोमीटर आहाय आणि पूल पासून तांकां लागून मोडला हो पूल पासून हो मोडलो तो तांकां कवरी लागूनच मोडला ब्लास्टिंग करून तांकां लागूनच मोडला हो इतलो बेगीन मरपाक नासलो तो आणि दुसरो पूल आता नवे बांदलो मरती तांकां लागूनच मोडलो हो पूल ब्लास्टिंग करून आनी ते गव्हर्मेंट आहे की हा पळय ते कितको फुटयली ते पळय वचोन पंप हाऊस थिंगा पळय वचोन जाल्यार आनी आमी आतां काजू फोन घालतात आमी टाकी आहाय त्यो पासून आमी फुटले काजू टाकी आहाय त्यो पासून फुटले आमगेल्यो ते म्हणटा आपल्याक कांय जायना म्हणटाय व्हडल्यो व्हडल्यो ब्लास्ट करतात आमचे धाम 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 करून ट्रॅक पडल्या ब्लास्ट जाता पळय न्हू दमपाचे बीन टायमार बी टायम आसता पूण त्या टायमार जाता दुसरी बरें जाता अशें ना
पूण खिडक्यांचो बी असो आवाज येता इतले ब्लास्ट जाता की पांय जशे जमनीर ते पयल्या जाल्यार भितरल्यान वायब्रेट जाल्ले अशें दिसता ते कितले इल्लीगल म्हाका काय खबर ना तशें पूण क्रॅक पडल्या हें सामकें शुअर टोटल घराक क्रॅक पडल्या टोटल घरा क्रॅक आसा इल्ले वाडत वयले आतां त्या 13 इयर्स जाले हांव रावता. Listen to the reply given by the Deputy Mines Director Dhananjay Kumar. विलेजेस का कंप्लेन आया था तो डीसी ऑफिस में वो कंप्लेन हम ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ क्रैक्स हो रहे हैं टेंपल में घर में उसके इंक्वायरी के लिए डीसी ऑफिस में पत्र आया था और इधर आया इंस्पेक्शन के लिए आपका ऑफिस हो गया अदालत. हाँ ओके. और बाद में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे इसके. हाँ डायरेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करेंगे. आपको कैसा लगा सर, ये कुछ है इसमें? नहीं ये तो बताने के बाद होता है. हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सब बड़े लोग एनालिसिस करेंगे सब एक्सपर्ट. उगे पंचायत क्षेत्रात 4 स्टोन क्वॉरी आसा. तातूंत भितर ताका तेकूनच 500 सुमार घरां आसा. ती 100 मिटर ते 200 मिटर 300 मिटर अशी आसा आनी ती अनेक वर्सां पासून आसा ती घरां. लोकांनी डिमांड आहा त्यो ज्यो क्वॉरी आसा तातूंत ब्लास्टिंग जाता, बेकायदेशीर ब्लास्टिंग जाता, किडनॅप जाता आनी तेंच्या घराक भितर ते भिता अकस्मात ब्लास्टिंग जातकीर. त्यो लागीं आसले कारणान घराक अनेक घरांचे वेरी पडलेले आसा आनी तांकां अनेक घरां लुकसाण जाल्ली आसा. कांय लोकांची डिमांड आसा की तांगेची शेतभात आसा, शेतकरी आहा, काजू आसा, जावं तांची उदकाची पिवपाची व्हाळां आहा, ते सगळ्यां भितर सगळ्यांक तांकां लुकसाण जाता आनी तांच्यानी तें ताबडतोब बंद करचें अशी म्हणून एक तक्रार ताणें डेप्युटी मायन डायरेक्टरा भितर कंप्लेंट केली आनी मायन डायरेक्टर पोलीस आनी आज इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शना भितर तांणी चॅक केलें की वेरी तांकां दिश्टी पडल्यो. अनेक घरांनी भितर तांकां अश्यो घरांची वणटी आसा त्यो फुटलेल्यो. त्याच बरोबर ताणें अनेक पळयलें की क्वॉरी आहा ताजो इन्स्पेक्शन करून पळयलें की तांच्यानी पळयलें आनी तांणी सांगलां की डेप्युटी डायरेक्टर जो आयिल्लो ताणें सांगलां की आमी जो रिपोर्ट करतले हाजो हे सगळें जे आमी पळयलां ताजो रिपोर्ट करून आमी मायन डायरेक्टराक धाडटले आनी फुडली कारवाय जी आसा ती मायन डायरेक्टर करतले. गोवा 365 प्रौढ सावर्डेकर सांग्या वयल्यान. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Goa will get thunderstorms accompanied by lightning on the 8th of October. Heavy rain is very likely at a few places on the 11th and 12th. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively. There will be partly cloudy skies for the next few days and most places will receive light to moderate rainfall until the 12th. Rain will be accompanied with lightning on the 11th and 12th. Wind speeds are also expected to reach 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour. Fishermen are advised to not venture out to sea during the period. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.